नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज 3 एप्रिल 2025 आज सकाळ मुख्य गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक मुझे आसी चलतु खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा कौन रही गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक ता पूर्व वीडियो टी लाइक करूँ चैनल टी नुआ कर चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को ऑल सेट कर रखुँ एवं आपण मैंने केउँ जिले वीडियो देखुं कमेंट माध्यम जनातु आ गोटे तो बंधु मैंने गोटे गछ निहत लगातु चलतु आज सकाळ मुख्य खबर गुड़िक नजर पकाइबा एणिकी मागणा चाउल सह मिलिब गहम एणिकी मागणा चाउल मिलिब गहम गृह रे उत्तर रखिले मंत्री एणिकी मागणा चाउल सांगक गहम पाइबे हिताधिकारी पूर्वर राशन कार्ड धारी राशन कार्ड रे केवल चाउल मिलुतला वर्तमान पुणी गहम देबे सरकार खाद्य सुरक्षा योजना रे चाउल सह गहम मिलिब पूर्वर गहम जोगाण बंद थिबा बेले हिताधिकारी को गहम जोगाइबाको निष्पत्ति नेचंती सरकार केंद्र मंत्री सह आलोचना परे प्रथम पर्याय गहम पहुंची किंतु गहम रखिया पई गोदाम व्यवस्था परिवहन व्यवस्था सुविधा नथिबारु एपर्यंत गहम जोगा जाई पारि नै बोली कहिसंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र मंत्री कहते जे पुनर्बार केंद्र सरकार आलोचना करूँ राज्य सरकार प्रतिश्रुति देइचंती प्रतिश्रुति रक्षा करेंगे पूर्व अपेक्षा धान उत्पादन बढ़ुथिबारु चाउल उत्पादन भी बढ़ी पूर्व एफसीआई 26 लाख मेट्रिक टन चाउल नेउथिला एबे 20 लाख मेट्रिक टन चाउल नेबाकू एफसीआई राजी होईची चलित वर्ष मोट 46 लाख मेट्रिक टन चाउल नेब एफसीआई एहा परे भी बळका रहि जाउथिबा 15 लाख मेट्रिक टन चाउल 10 लाख मेट्रिक टन चाउल रखिबाकू सरकार गोदाम करूचंती बाकी 5 लाख मेट्रिक टन चाउल को फ्री सेल करबाकू व्यवस्था करदोछि बोली मंत्री कहिसंती तेबे केबेठारु गहम मिलिबो केते चाउल केते गहम मिलिबो बोली गृह रे प्रश्न करथिले बीजेडी विधायक प्रश्नर उत्तर रे किंतु केबेठारु गहम मिलिबो केते अनुपात रे मिलिबो से नै कोनोसी स्पष्ट उत्तर रखिनांती मंत्री कहिसंती सरकार प्रतिश्रुति देइचंती प्रतिश्रुति रखिबे पूर्वरु गहम मिलुथा बेले बीजेडी सरकार समय रे गहम बंद करबाकू चिठी पर गहम जोगाण बंद रहिछि प्रति पंचायत रे पोषण केंद्र हेबो पूर्वरु गहम मिलुथा बेले बीजेडी सरकार समय रे गहम बंद करबाकू चिठी पर गहम जोगाण बंद रहिछि परवर्ती खबर लागू है नुआ पेंशन नियम एमानकु मिलिबनी लाभ जदि आपण सरकारी चाकरी करती तेबे एही खबर आपनका पय बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन योजना 1 एप्रिल लागू होईची यह जातीय पेंशन व्यवस्था अधीन रे केंद्र सरकार द्वारा प्रचलित एक पांठी आधारित पेंशन योजना यार लक्ष्य होची सरकारी कर्मचारी मानकु एक निश्चित पेंशन प्रदान करिबा सरकारी कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा पय यूनिफाइड पेंशन योजना प्रणयन करा जायची सरकारी कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा पय यूनिफाइड पेंशन योजना प्रणयन करा जायची एथिरे अवसर पर आपको ग्यारंटी पेंशन परिवार पेंशन एवं सर्वनिम्न पेंशन भली लाभ मिलिबो परवर्ती खबर प्रति पंचायत रे खोलिबो पोषण केंद्र सब्सिडी रे गहम डाली चीनी चाउल आदि मिलिबो प्रति पंचायत रे खोलिबो पोषण केंद्र गृह रे जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्रक सूचना जे कहिसंती जे 3 मास मध्य आरंभ हेबो कार्य सब्सिडी रे गहम डाली चीनी चाउल आदि मिलिबो गुजरात एवं दिल्ली मॉडल रे ओडिसा रे हेबो पोषण केंद्र एने कोनोसी विधिवत घोषणा होइनथिया बेले मुख्यमंत्री सहित आलोचना चलीथिबा कथा पूर्व कही जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र अन्यपटे गत वर्ष अपेक्षा 26 लाख मेट्रिक टन अधिक धान किनिचंती सरकार चलित वर्ष 74 लाख मेट्रिक टन धान किनिचंती सरकार प्रत्येक वर्ष 26 लाख मेट्रिक टन चाउल एफसीआई निए एथर किंतु राज्य सरकार अनुरोध क्रमे आउ अधिक 20 लाख मेट्रिक टन धान उठाइबाकू केंद्र सरकार राजी होइछंती अर्थात चलित वर्ष 46 लाख मेट्रिक टन चाउल नेब एफसीआई तापर भी 15 लाख मेट्रिक टन चाउल बळका रहुची तेणु 10 लाख मेट्रिक टन चाउल रखिबाकू सरकार गोदाम करूचंती परवर्ती खबर ईपीएफओ को नहीं आसला बड़ खबर 15टी नुआ बैंक नेटवर्क रे हेला सामिल कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन ईपीएफओ को नहीं आसला बड़ खबर ईपीएफओ निज व्यक्ति नेटवर्क विस्तार कर 15टी नुआ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक गुड़िक सह चुक्ति करिछि एही अवसर में केंद्र श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मध्य उपस्थित रहिछंती ईपीएफओ बैंकिंग नेटवर्क रे सामिल होइतिबा 15टी बैंक वार्षिक 12,000 कोटी टंकार डायरेक्ट पेमेंट सुविधा देबे एवं सही कर्मचारी मानक डायरेक्ट आसेस प्रदान करिवे पूर्वरु 17टी बैंक ईपीएफ रे तालिकाभुक्त थिले वर्तमान यार संख्या बढ़ी 32 रे पहुंची परवर्ती खबर 15टी जिले में घड़घड़ी सह वर्षा 3 और 4 तारिख पर ऑरेंज वार्निंग जारी गुरुवार ठारू अधा ओडिशा कालबैशाखी प्रभाव में झड़ वर्षा हेबो वर्षा सांगू घड़घड़ी सह जोर पवन बहिबो 3 और 4 तारिख में कालबैशाखी प्रभाव बढ़िबो एही 2 दिन ऑरेंज वार्निंग एही दुई दिन ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग गुरुवार मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा देवगढ़ अनुगुल संबलपुर सोनपुर बौद्ध बरगढ़ बलांगीर नुआपड़ा कलाहांडी नवरंगपुर और कोरापुट रे वर्षा घड़घड़ी सह 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बही पारे सेपरी 4 तारिख में 9टी जिला ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि कोरापुट रायगड़ा नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल बौद्ध सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और संबलपुर विभिन्न स्थान में वर्षा घड़घड़ी सहित 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बही पारे बरगढ़ सोनपुर बलांगीर
ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରିରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତିରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ 5%। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ NHରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ NHରେ ଯିବାକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଟିକସ ଦେବାକୁ ହେବ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଦେଶର ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ 4ରୁ 5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗତକାଲିଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏବେ 100 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଟୋଲ୍ ଟିକସ ବାବଦକୁ 104ରୁ 105 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଟୋଲ୍ ହାର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ପାଇକରି ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଆଧାରରେ ଏହି ହାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 855ଟି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ରହିଛି। ଏଥିରୁ 675ଟି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 180ଟି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ରହିଛି। ଏହି ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ହାଇୱେ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, +2 ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ, ଯୁକ୍ତ 2, ଯୁକ୍ତ 3 ପରୀକ୍ଷାଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଭୋକେସନାଲ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 75ଟି ଅଫଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ 57ଟି ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛି। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗୁଆ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମୟରେ ଯେଭଳି ବ୍ୟାଘାତ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ 2 ଅଫଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖଡ଼ି ଛୁଆଇଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖଡ଼ି ଛୁଆଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ବଡ଼ଗଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ କରାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ବସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲଟରେ ଲେଖାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖଡ଼ି ଛୁଆଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍। ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗତକାଲି ବୁଧବାର ସକାଳ 11ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗୃହରେ ଆଗତ ହେଲା ୱାକଫ ବିଲ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକସଭାରେ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2025 ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି 1995 ମସିହାର ୱାକଫ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନରେ ନୂଆ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ। ଚୀନକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା ନୂଆ କରୋନା ଭାଇରସ। ବାଦୁଡ଼ିଠାରେ ଠାବ ହୋଇଛି ନୂଆ ଭାଇରସ HKU5 କୋଭିଡ୍-2। ଚୀନର ବ୍ୟାଟ୍ ଓମେନ୍ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଭାଇରଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଜେଙ୍ଗଲି ବାଦୁଡ଼ି ଦେହରେ ନୂଆ ଭାଇରସ ଠାବ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ମହାମାରୀର କାରଣ ସାଜିଥିବା SARS-CoV-2 ଭାଇରସ ଏହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଉହାନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଏହି ନୂଆ ଭୂତାଣୁକୁ ଠାବ କରିଛନ୍ତି। ଖବର, କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି କ୍ୟାନ୍ସର। ଅଧିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ବଢ଼ୁଛି। ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଧାନସଭାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଛନ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଫସଲରେ ଅଧିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଜମିର ଗୁଣବତ୍ତା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ମିଶନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଜୈବିକ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।